सान्ध्य पार्श्वकु समस्त को स्वागत करुँ। आज विषय खूब सुंदर विषय। ए विषय माँ बराबर कहती आमर एकदम घर लोक आरंभ कर पूरा साधक आरंभ कर समस्त गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा दैनंदिन जीवन कथा प्रत्येक मुहूर्तर कथा एवं समस्त गोटे विषय विषय आज आम आलोचना करवा। बर्तमान आमे समस्ते गेस करुवा को विषय को विषय मुझे आगुरु तार अवतारणा करुची। विषय हूँ केयर ऑफ मटेरियल थिंग्स, जड़ पदार्थ व जड़ वस्तु गुड़िकर जत्न। आमर गोटे बहुत भूल धारणा अच्छी। भूल धारणा कही हेनी आम से विषय अज्ञ आम जानी न था कौन ता हूँ जे आम जड़ कहिया माने से वस्तु मानकर कौन जीवन नहीं। जेहेतु जीवन नहीं तेणु अनुभव नहीं। जीवन जार नहीं तार अनुभव कौन अच्छी। किंतु माँ से बहुत कही जड़ वस्तु मध्य गोटे चेतनार अधिकारी। जड़ वस्तु माने जानी पारंती तांको प्रति आमर आचरण किपरि से माने अनुभव करि पारंती जे आमे तांको श्रद्धा करूचु कि नहीं, भल पाउचु कि नहीं, आदर करूचु कि नहीं, जत्न नौचु कि नहीं, से अनुभव करि पारंती। एवं जदि सेथुरु ऊणा हुए ताले से हुए तो आम पाखु चली जाती बा नष्ट हो जाती। प्रतिक्रिया करती से भी प्रतिक्रियार सामर्थ्य अच्छे। मोर व्यक्तिगत जीवन गोटे अभिज्ञतार आलोचना आरंभ करुँ। जितेबाला टच स्क्रीन टेलीफोन आसला ता पूर्व तो फोन थिला सब क्लिक करके नंबर करा स्क्रीन रे क्लिक करेंगे नंबर आसो से नंबर कथा तापर टच स्क्रीन आसला। टच स्क्रीन टा मत बड़ असुविधा है। मो अभ्यास नाला मो प्रशांत को बड़ बड़ निशांत होगला कौटा का एनाटा बड़ा से नाटा होगला खाली मु विरक्त है। हाथ तेरिके फोन टा बड़ असुविधा एवं से फोन अनुभव कला जे मु ताकू श्रद्धा करूनी बरंग विरक्त हो। बुझिपारे कि नहीं समस्ते मो नुआ फोन टा आसला नुआ फोन टा पाई खुशी हवा परिवर्ते बेसी विरक्त आरंभ कली। क्या सब बेले जेकोसी कथार मुझे आटेम्प नेला बेले हाथटा भूल जगह बाजिज एवं मुझे जहाँ चाहूँगी ताहा हेनी पुणी करेक्शन करी पुणी एमती करी किछि दिन प्रैक्टिस कर दे अपेक्षा कर ठीक है था कि मुझे तुरंत विरक्त हवा आरंभ कली खाली। तो से समय मातृभवन गोटे आधार कैंप है। मातृभवन गोटे क्लासरूम रे आधार जो बुली बुलिकी फोटो फोटो उठुते से आम एरिया वार्ड मातृभवन जो वार्ड रे से वार्ड कैंपटा है मातृभवन गोटे क्लासरूम रे गोटे टीम आसिले
से टीम आसिक किए फॉर्म फिलअप कर किए कैमेरा फोटो उठेब किए टिपचन नब एम सब कौन सब सब 3-4टा जगह कम रहा से मत खबर पठेले सार आपण ठारे आरंभ हम आपण आसिले आपण पाखे प्रथम आरंभ हम मुगली फोन टा पकेट रख काढ़ी टेबुल पर थोली फोटो उठिला एवं आउ कौट गली आउ कौट 2-3 जगह गला पर चली आसी भूलीगली फोन टा आने तापरे 3-4 घंटा पर मोर मन पड़ला जे मो फोन टा कौट गुटा छाड़ी मन पको पको एक्जाक्टली मन पड़ला मुझे सेट नहीं से टेबुल ऊपर थोई से टेबुल आउ आनी से जाए पहुँचली पचारि भाई गोटे टेलीफोन छाड़ दिए जिते जन उपस्थित समस्त नहीं आपण तो एठी छाड़ी ना आपण एठी छाड़ी ना से माने नहीं बोली दुस्साहस मुझे करें कहवा कारण मुझे जानी केमी कह तुम मैंने नहीं बहुत लोग से घर को आसते फोटो उठे जाइए कौन कर बेसी समय सेठी आ नष्ट कल चली आसली एवं मत भितर आसला सीधा अनुभव तुम्हें तो चाहू नथिल ना से पलि आसली तुम्हें तो मत भल पाऊ नथिल ना से पलि आसली ये गोटे अनुभव है मो सांगे सांगे फिजिकली कहला भाया मन कहली ठीक अच्छे मो पाखे सीना तू खुशी रही पारुनी जो जाइए खुशी रह मु तो किसी दिन निश्चय दुख अनुभव करे किंतु तू खुशी रह बोली मु प्रार्थना करुच्ची परिष्कार जमी फिजिकाली आम कथा हो मुझे कहूँ समझ शुणुचे एक्जाक्टली से भाया फिलिंग है से मत कहला तुम्हें तो मत भल पाऊन से मुझे चली आसली एया ही हुए आम भाव जड़ वस्तु माने तो जड़ आर कौन अच्छे पढ़िया माँ का मेसेज मदर व्हाई डू आई लूज थिंग्स सो ऑफन मोरी कथर आरंभ हो मुझे शीघ्र सब जिन हजाए कहीं बहुत समय आम हजू जिन आश्रम दिल्ली आश्रम ताराजी थर मत कहते कहले मो जीवन अधा समय चलीगला चाबी खोजारे हाफ ऑफ माय लाइफ इज वेस्टेड बाय सर्चिंग फॉर द कीज चाबी कौट रखते खोज जोक कहते निश्चय किंतु चाबी निश्चय हजे ना खोजा कहीं पड़ता कौट रखता मन रहे बहुत समय लोक मान सब अच्छा गोटे जगह रखिए आउ जन कहीदेवे मन रखिबे मुझे रखिली तमें मन रही आउ जन मन रख तेणु से पचारे चाबीटा कौट रखी रे से कह आज्ञा से जगह रखी ये हूँ आम कहीं हजू जिन सब माँ कहले बिकॉज यू डू नॉट कीप थिंग्स सफिशिएंटली इन योर कॉन्शियसनेस जो जिन सब तुम हजौच से जिनस गुड़ी को तुम तुम चेतना भितर स्थान देना चेतना भितर बहुत जिन स्थान देना तुम व्यक्तिगत संपर्क जो अच्छा जमी स्थान देच तुम दैनंदिन जीवन आवश्यकता नहीं जो जो वस्तु सब अच्छी जो स्थान देच तुम जो तुम टूथब्रश और पेस्ट रखीच सकालू तुम अंधपुटली बांध दि जाए तुम बेड उठिक सीधा जाए धरनब किसी असुविधा हेनी कारण से जत्न से जगह रखाई जगह परिवर्तन कराऊनी से अच्छे सबुदिन एवं मन अच्छे कौटी कौन सब अच्छे माँ तो थरे कहले से भारी दुष्टामी करती माने कौन
ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଅନୁଭବ। ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ, ଆରେ ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଠି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି। ମା କଣ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ବିଙ୍ଗ ସବୁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସତ୍ତା ସବୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଖି ଆଗରୁ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଖୋଜୁ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ, ବେଶ ସମୟ ରହିବେନି, ବାହାରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆରେ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏକଦମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେଇଠି ଥିବ, ଆପଣ ପାଉନଥିବେ, ଖୋଜିକି ହଇରାଣ ହଉଥିବେ, ବିସ୍ମରଣ ହେଉଥିବ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଚେତନାରେ ତୁମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଦଉନାହ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ହଜିଯାନ୍ତି। It is always very good to make use of things instead of uselessly destroying them. ମା କହିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ, ଅଲୱେଜ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ଭଲ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ କ'ଣ? ୟୁଜଲେସଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟିଂ ଦେମ୍, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଆଶ୍ରମରୁ ଯେତେ ମେସେଜ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପ୍ୟାକେଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସିଏ ଚିଠି, ଯାହାଠୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉଛି? ସବୁ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ କେବେ ଚିଠିଟି ଦେଇଛି, ଯେ ଚିଠି ରଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ରେଜିଷ୍ଟର ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଖାତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପେଷ୍ଟ କରି ତାରିଖ ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି, କାହାଠୁ ଚିଠି ପାଇଥିଲେ। ସେ କାଗଜଟା କ'ଣ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଆମର ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଶିଶୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ତାଙ୍କର ଉପର ଭାଡ଼ିରେ ଖାଲି ଅଖା ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଖା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଖା ବଣ୍ଡଲ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଅଖା ସବୁ କ'ଣ ବୋଲି, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, କହିଛି ୱେଷ୍ଟ ପେପର୍ସ। ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ ପେପର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦୈନିକ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଟିଫିନ ଫିଫିନ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ କାଗଜ ତାକୁ ଏକାଠି ଯୋଉଠି ପକାନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଅଖାରେ ପୁରେଇ ଦଉ, ଅଖାରେ ବାନ୍ଧିକି ଏକାଠି ରଖିଛୁ, ତାପରେ ତାକୁ ମେଲକି ପଠା ହବ। ମାନେ ଏଡି ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ବି ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ୟୁଜଲେସଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟିଂ ଦେମ୍ ବୋଲି ଯୋଉ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ବେଟର ଟୁ ମେକ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦେମ୍। ତାକୁ ଓଳିଆଳି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତେ ବାହାରେ, ସେ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କରନ୍ତିନି। ତାର ଜଣେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଫିକ ଜଣେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ଗୋଟାନ୍ତି, ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ଏକାଠି ଅଖାରେ ପୁରେଇ, ଆଉ ଯଦି କିଏ ପକେଇଥିବ ପଡ଼ିଆରେ, ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେଇକି ଏକାଠି କରି, ଯେତେ କାଗଜ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ସ୍କୁଲରୁ କୋଉ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗା ହୁଏନି, ସବୁ କାଗଜ ସେ ଅଖାରେ ପଶେ ଏବଂ ବନ୍ଧା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ କେତେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବହାର ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ। ତାର ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଅଛି, ସେମିତି ମୋର ଜଣେ ଅଫିସର ଥିଲେ, ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଫିସର, ସେ ମାଙ୍କ ଡିଭୋଟି, ସେ ମାଙ୍କ ଡିଭୋଟି ଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହୁଏ, ଆମେ ଯାଉ ପାଠ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରରୁ ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଣି ବଜେଇବେ। ସେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରକୁ ଏମିତି ଖୋଲୁଥିବେ, ଏତେ କୋମଳତାର ସହିତ କହିହେବନି। ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କାଢ଼ିବେ, ଅତି ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି କାଢ଼ିବେ, କ୍ୟାସେଟ୍ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରେଇବେ ତା ଭିତରେ, ଯେମିତି ତାକୁ କଷ୍ଟ କାଳେ ହବ କି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି ମୁଲାୟମ ପୁରା, ଖୁବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ସରିବା ପରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ, ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତି, ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍
an act of ignorance କାହାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଇ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଘଟଣା ତମେ ଯାହା କହୁଛ received in the right spirit the curtains could have lasted 2 or 3 years more ଘରର ପର୍ଦ୍ଦା ସବୁ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ ସ୍ପିରିଟରେ ଉଚିତ ମନୋଭାବରେ ତମେ ଆଣିଥିବ ରିସିଭ୍ କରିଥିବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ 2-3 ବର୍ଷ ସେ ଯାଇପାରିବେ 2-3 years ଅଧିକ ଯାଇପାରିବେ received wrongly they might have gone to pieces within a month ଯଦି ମନ୍ଦ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ତମେ ରିସିଭ୍ wrongly ମନ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟାଏ ମାସ ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡିଯିବେ ଗୋଟାଏ ମାସ ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡିକି ପିସେସ୍ ହେଇଯିବେ ଚିରିଯିବେ ସେଇ କଟେନ୍ ସେଇ ଘରର ପର୍ଦ୍ଦା ଯଦି ଠିକ ମନୋଭାବ ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ଯେମିତି ତମେ ରିସିଭ୍ କରୁଛ ତମେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତମେ ରିସିଭ୍ କରୁଛ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ତମ ପାଖରେ 2-3 ବର୍ଷ ରହିଯିବେ ଯଦି ରିସିଭ୍ କଲାବେଳେ ଉଚିତ ମନୋଭାବରେ ରିସିଭ୍ କରିନାହ ମାସେ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ଧାରଣା ନ କରି ସେ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି ସେ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଯୋଗ୍ୟ ଏଇଟା ମନରେ ରଖିବା କଥା ତାହେଲେ ହିଁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିବେ ପିଲାଦିନେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିଲୁ ଖଟବିନ ସାହିରେ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହେଉଥିଲା ଭିତର ଘରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେ ବସିଥିଲେ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସାଇକେଲଟା ପଡ଼ିଗଲା ବାହାର ଥୋଇଦିଏ ସାଇକେଲଟା ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଉଠି ଦିଏ ଇଏ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ସାଇକେଲ କ'ଣ ବୋମା ଫୁଟିଲେ ବି ଶୁଣାଯିବନି ଏତେ ଜୋରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭିତର ଘରେ ଯାଇ ବସିଛୁ ସାଇକେଲ ତ ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି 3ଟା ଘର ବାରଣ୍ଡା ତାପରେ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ସେଠି ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଲେ ଶୁଣାଯିବନି ଜାଣିଲେ କେମିତି ସେ କହିଲେ ସାଇକେଲ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆସି ଉଠେଇନି ହଠାତ୍ ଉଠିକି ଗଲେ ଦେଖିଲେ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଛି ଉଠିକି ଛୁଇଁକି ଆସିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେତେ ସାନ ଥିଲୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସବୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ସେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କର ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କହିବ ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଅଛି ମୁଁ ନୂଆ ସ୍କୁଟର କିଣିଲି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ମୋର ଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଟରଟା ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ କାମରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଛକରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସାଇକେଲରେ ଆସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ସାଇକେଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ସେଠୁ ଆଉ ସ୍କୁଟରଟାକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼ କଡ଼ରେ ଆଉଜି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଗଲେଣି ସେତେବେଳକୁ କହିଲେ ଯାହାର ତ ସ୍କୁଟର ସେ ବଳେ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ଖବର ପାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି ସତରେ ସେ ସ୍କୁଟର ମୋତେ ଫିଜିକାଲି ଡାକିଲା ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଡାକୁଛି ସେ କହିଲା କେମିତି ଦେଖିଲ ମୋତେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ତମେ କେତେ ଆଦରରେ ରଖ ପୋଛାପୋଛି କରି ଯତ୍ନରେ ରଖ ସେ କେମିତି ମୋତେ ବାଡ଼ରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି ମୋ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉଁସିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ମାନେ ଘଷି ପକେଇଲି କିଛି ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମୁଁ ଆସିଲି ପଳେଇଲା ରହ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ଟିକେ ବି ଛଳନା ନୁହଁ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଅନୁଭବ କରିହେବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବନି କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରଖୁଛୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରଖୁଛୁ ପଶୁମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରନ୍ତି received wrongly they might have gone to pieces within a month ଯଦି ମନ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବି ଛିଣ୍ଡିଯିବେ things also have a consciousness of their own
वस्तु मान निजर भी चेतना अच्छी ना, प्रत्येक वस्तु निजर चेतना अच्छी। तापर कहले द डिवाइन इज इन थिंग्स आल्सो एंड दैट इज व्हाई दे मस्ट बी ट्रीटेड विथ केयर। कहीं जत्न रखियो, कहीं जत्न नब, कारण सबू वस्तु भितर मध्य भगवान अच्छा। यहीटा हूँ मूल कथा। भगवान जमी मो भर अच्छा सेमती से वस्तुटी भर अच्छा। तेणु वस्तुकर जत्न नवा अर्थ हूँ भर भगवान जत्न नवा। प्रपत्ति विषय में बहुत आलोचना कर जड़ वस्तु विषय आलोचना प्रपत्ति बड़ आलोचना। प्रपत्ति जड़ वस्तु जमी जत्न नियंती मु क्वचित देखी तो नहीं कर चल। हठात दिने यहाँ ए कहानी मुझे सबुआड़े कही मोर आर्टिकल बाहर आप शुणी पढ़ी जानी तथापि प्रासंगिक बोली आउ थे कह। हठात दिन उत्सव मौसा घर पहुंचा बेलू प्रपत्ति मूड अफ मुँह सुखी बस कौन गोटे असुविधा है। बाहर को जाई मौसी पचारि मौसी कौन है प्रपत्ति के एमती गोटे अखाड़ुआ लगुच बस ना। हाँ परा, हाँ परा सकाल से बस जा डाके खाइबा डाके खाई आसतु कथा। कहली मौसी मौसी बाढ़ले खाया आसतु खाइबे। उठी गले खाईदे खाई आस भितर बसिले मु पुणी पचारि कहली कौन असुविधा किसी आज मुझे संकोच कर पचार थाए। कहले गोटे नड़िया बोतल शीशी देखेले प्लास्टिक। कहले सिस्टर देखु कहले आप नड़िया तेल मुझे सबू वस्तु को चिन्ही कारण मुझे पैकिंग करे तो प्रत्येक वस्तु को चिन्ही मुझे आप नड़िया शीशा नड़िया शीशी नड़िया तेल शीशी ना। हाँ जे कौन है देख मुझे देखा तल कणा हो मूषा राति काटी देती सब तेल बाहर जाइए आ तेल ना। कहली हो केमती है ना कल मूषा काट दी मूषा काट दी मु शुणिकी नसला उठिकी चलीगली मौसी कहली मौसी नड़िया तेल शीशा ना। हाँ परा मत कहले मुझे देखुनु मुझे देखा 4-6टा कि 10टा खंडे प्लास्टिक बोतल से घड़े थुआई प्लास्टिक शीशी थुआई। कहली आउ तो मौसी देते प्लास्टिक शीशी असुविधा नहीं सागे सागे चिड़ी जाई गले प्लास्टिक शीशी कौन मिलोनी सीटा कौन बड़ कथा। ये जानी जो मूषा केते दिन थी 12 वर्ष थी ये 12 वर्ष काल मोर सेवा कर मुझे रखिली तो मूषा कामुड़ी राति खाई मूषा कामुड़ी काटिदेला मुझे जी जत्न नहीं पारे मु गोटे काबा हो गली से वस्तुटी से केते मनस्ताप कर आपको आम केवल भूल आटाचमेंट बोली भाबानी सी ता प्रति जो से जो चेतना अच्छी भितर प्लास्टिक शीशीटे हेले जो चेतना अच्छी से चेतना सागर से संपुक्त एमती अच्छा तार व्यवहार ठीक कर पारली नहीं ठीक जत्न नहीं पारली नहीं मूषा काटी कणा करदेला ये सी व्यस्त होता। आउ गोटे घटना सहित यहीटा भी समझ जानती आम सांग जाऊँ बस रे गोटे को बस से चढ़िलु चढ़ला बेलू प्रपत्ति प्रथम टिके पचार थे टे स्वास्थ्य भल होगा स्वास्थ्य भल पैंट सब टाइट है से जो कटक आसती से पैंट गुड़ा काटिक मत टे ढिला कर आण के ढिला करा जाए बटन चेंज कर लगा जाए से भाया गोटे टाइट होता पैंट से पिंधि अच्छा पिंधि से भिड़ भितर चढ़ला बोधे कुंथा कुंथी करा पड़ी कौन कर गोटे बटन छिड़ी जाइए पैंट गोटे बटन छिड़गला जान ने पैंट बटन छिड़ी गोटे बटन कौटी पड़ला देख मुझे लोक गुड़ा ठिया लोक गुड़ा ठिया क्या गोड़ तो गोटे पैंट बटन गोटे से गोटे एडे बड़ जिनस क्या कहबी मोर तो पैंट बटन देखिली मुझे ये बटन मो पाखे अच्छी ना मो पाखे कौन नहीं मत कौन बटन देखुच कौटी पड़ी कौन मुझे देखिली मुझे निजे नहीं आरम्भ कल
ମୁଁ କହିଲି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ଲୋକମାନେ କହିଲି ଟିକେ ଭାଇ ଘୁଞ୍ଚିଲେ, ଘୁଞ୍ଚେଇ କାଢ଼ିକି ଦେଲି, ତାକୁ ନେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପକେଟ ରଖିଲେ, କହିଲେ କେତେ ଦିନ ସେବା କରିଛି ମୋର ଇଏ, ଲୋକ ଆପରେ ଚଢ଼ି କୁଦିକି ଯିବେ, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଟନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍। ଏଟେ ନିର୍ବୋଧ ଭଳିଆ ଆମେ କହିବା ଯେ ବଟନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ ଥିଲେ, ଏତେ ନିର୍ବୋଧ ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଛି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଯିବେ, ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଚଢ଼ି କୁଦିକି ପାଦରେ ଚାଡ଼ିକି ଯିବେ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? ଟଲରେଟ୍ କରିବା କଥା। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବସ୍ତୁକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଟା ପ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହେଇଛି, ଯଦିଓ କ'ଣ ଶିଖିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ମୋ ବସ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଥାନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋ ରୁମ୍କି ଆସିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ସଜଳାରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ, ଯେତେବେଳେ ସଜା ହେଇ ଜିନିଷ ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହୁତ ବଢ଼େ ଠିକଣା ଭାବରେ। ତାପରେ ମା କହିଲେ not to take care of material things which one uses is a sign of inconscience and ignorance। जो जड़ वस्तु तुम व्यवहार କରୁଛ, जो तार व्यवहार जानी ना हो बा तार जत्न नौ ना हो, तार से तुम निश्चेतना एवं अज्ञानतार चिन्ह। जड़ वस्तु मान को नॉट टू टेक केयर ऑफ मटेरियल थिंग्स, जड़ वस्तु मान जत्न न नेबा, जो वस्तु तुम व्यवहार कर इज ए साइन ऑफ इनकॉन्शियस एंड इग्नोरेंस, निश्चेतना एवं अज्ञानतार चिन्ह। यू हैव नो राइट टू यूज एनी मटेरियल थिंग, एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट व्हाट एवर इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ इट। एते स्ट्रेट माँ कहला कह हो, जो वस्तु तुम व्यवहार शिखिना व्यवहार कर अधिकार तुम ना। गाड़ी चलाउच, डेली पोछुच, निजे तो चिकन सका गाधे पड़ुच, जो गाड़ी चलाउच से गाड़ी डेली पोछुच कि साइकिल हो कि मोटरसाइकिल डेली पोछुन? समय हेले रविवार निजे गाधौना, 7 दिन कहीं गाधौच? अच्छा गाड़ी में तेल के पड़ो ना, तेल सरिकी सुकु 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 धक धक रास्तार अटक तेल पकाओ, तेल पकौना पेट तो खाई निजे बाहर सका जुआड़े जाऊँ पेट तो खाई दौ, गाड़ी सब तेल फुल कर रखुना, गाड़ी आ बाटर कौट धक धक हेनी, सब बेले गाड़ी तार पिन टिप टप थी। लोक अच्छा 15-20 वर्ष धरी गाड़ी चलनी, आप देखले भाई एकदम नुआ गाड़ी, कारण व्यवहार कर शिखी तार जत्न नहीं जानी। यू हैव नो राइट टू यूज एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट व्हाटएवर इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ इट। जब तुम जत्न न बने तुम अधिकार नहीं तार व्यवहार करवा। यू मस्ट टेक केयर ऑफ, इफ मस्ट टेक केयर ऑफ इट नॉट बिकॉज यू आर अटैच्ड टू इट। यही गोटा है जो कथा प्रपति कहते, तुम्हें ये जत्न नब से वस्तुर, तुम्हें वस्तु प्रति बहुत बेसी आसक्त बोली नुह, सुंदर भाव में सफासफा कर पोशाक गुड़ खंजिक रखा से तुम जत्न। जदिव लोक था बेस्ट लोक अच्छा वस्तु मान प्रति बहुत आटाच, मु देखी लोक मान सब आलमिरा पोशाक मैंने थाक थाक थुआ होते डेली खोलुवे, चाह दौथे, झाड़ी दौथे, गणी दौथे, देखी दौथे, पुणी मन कर पिंधे पिंधे नष्ट हो पिंधे गणी देवे, खाली देखीदे सब पोशाक पोशाक। आज क्या दवा गोटे छिंडा मिंडा काटिकी देवे, छिंडा कि हो बहुत पुराणा हो गोटे काटिकी देवे। सब आसक्त थी लोक बहुत अच्छा, माँ कहले आसक्त तुम कहनी, जो वस्तु में तुम आटाच से कहनी कहीं तुम जत्न नब, बिकॉज इट मैनिफेस्ट समथिंग ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। कारण यह भितर दिव्य चेतनार किछि थाए, दिव्य चेतनार किछि अंश थाए, मैनिफेस्ट करे, प्रकाश हुए दिव्य चेतना, से दायित्व ना कथा। जेकोन जिन झाड़ू मार, झाड़ू मारिक मैला उठेल, अच्छा झाड़ू कि साहाय्य तुम न कला? तुम अगणा मैला होता, तुम बारंडा मैला होता,
ଝାଡ଼ୁ ନଥିଲେ କେମିତି ସଫା କରିଥାନ୍ତ? ହାତରେ କରିଥାନ୍ତ? ଘଷି ଘଷି ନା ରୁମାଲ କାଢ଼ି ପୋଛିଥାନ୍ତ? ଝାଡ଼ୁରେ ସଫା କଲ। ଝାଡ଼ୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଝାଡ଼ୁ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏ କାମ କରିପାରିଲି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତମର ଯେ ସବୁତକ ମଇଳା ସଫା କଲା, ତାପରେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଥୋଇବ ନା ଫିଙ୍ଗି ଦେବ? ଝାଡ଼ୁ ପକା ହେଇଥିବ। ଜଣ ଜଣ ଘରୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାଣ୍ଡରୁ ପଶୁ ପଶୁ ଦେଖିବେ ପଟେ ଜୋତା ଏଠି ପଟେ ଜୋତା ସେଠି, ଖଟ ଉପରେ ବିଛା ଗଦା ହେଇଥିବ, ଲୁଗାପଟା ଏଣୁ ତେଣୁ ମଇଳା, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁଠି ପଡ଼ିଥିବ ମଇଳା ଲୁଗା। କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ଘରଟି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ଟି ସଜେଇ ମଜେଇ ରଖିଥିବେ, କାରଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେଇଠି ବସିବେ ତ। ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ କିଲିବିଲିଆ ହେଇକି ଥିବ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ରଖା ହୁଏନି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ସର୍ଭିସ ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ବଙ୍କା ହେଇକି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠା ହେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗଛଟା ସେମିତି ତଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆଉ 10 ଥର ମୁଣ୍ଡ ବାଜିକି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲାଣି, ତାକୁ ସେଇଠୁ କାଟିଦିଅ, ମୂଳରୁ କାଟିଦିଅ ସେ ଗଛଟା, ଡାଳଟା ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଡାଳକୁ ଉଠେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର ରେଲିଂ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟ ରେଲିଂ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଡାଳଟା ଭରା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟର ରେଲିଂ ଉପରେ ଡାଳଟା ରହିଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ ରବର ଟାୟାର ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ମୋଟର ଟାୟାରଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସିଲିଂ ଉପରେ, ସିମେଣ୍ଟର ସିଲିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋଟର ଟାୟାର ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟର ଟାୟାର ଉପରେ ସେ ଡାଳଟା ପାସ୍ କରିଛି। ନାଇଦର ସିଲିଂ କି କଷ୍ଟ ହେବନି, କି ଆକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେବନି, କାହାକୁ ଡାଳକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେବନି। କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ଡାଳଟିକି? ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ଡାଳ, ସିଏ ଗଛର ଜୀବନ୍ତ ଡାଳ, ତାକୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଏଭଳି କେମିତି କରାହେଇଛି, କାହିଁକି କରାହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଘରେ କୋଉଠି କାନ୍ଥରେ ଚୂନ ଦିଆହେଉଥିବ କି କାମ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସିଡ଼ି ପଡ଼େ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଡ଼ି ଅଗରେ, ସବା ଆଗରେ ମୋଟର ଟାୟାର ଟ୍ୟୁବ୍ ବନ୍ଧା ହେଇକି କନା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଅଖା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ତାର ବି ସେଇ କଥା। ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ କାନ୍ଥରେ ଦାଗ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଦାଗ କାହିଁ ହବ? ସେଭଳିଆ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନୁହଁ ଯେ ଦାଗ ହେଇଯିବ। ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାଗ ହେଲେ ତ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେବେ, କ'ଣ ଅଛି? କାନ୍ଥକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେବନି, ସିଡ଼ିକି ବି କଷ୍ଟ ହେବନି। ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ, ଚଢ଼ିଲେ ତା ଓଜନ ତ ଯିବ ନା ସିଡ଼ି ଉପରେ ଦେଇକି, ସିଡ଼ିକୁ କାଟିବ। ସେଥିରେ କାନ୍ଥ ଲାଗିଲା, ସେଠି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ବସ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ସକ୍ ଆବଜର୍ଭର ଭଳିଆ ବସ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି। କାହାରି କଷ୍ଟ ଆକୁ ହେବନି କି ତାକୁ ହେବନି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ହେବ ଯେଉଁଠିକି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବସ୍ତୁକୁ କେମିତି ସଫା ରଖାଯାଏ, କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖାଯାଏ। ଦୈନିକ ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ସେ ଟେବୁଲ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ, ସଫା ହେଇଯିବ, ପୋଛା ହେଇଯିବ, ଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଟେବୁଲ ମ୍ୟାଟ୍ ଉଲ୍ଟାଇ ରଖାହେବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ସେ ରେଷ୍ଟ ସମୟ ତ ଠିକ୍ ଯେମିତି ରେଷ୍ଟ ନିଆଯାଏ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବସ୍ତୁ ସେମିତି ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିବେ। ବହୁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁକୁ ଏକଦମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟେ କୋଉଠି କିଛି ଛିନଛତର ଫିଙ୍ଗା ହୁଏନି। ଆମର ବି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିବେ, ଆମର ବି ସେ ସେବା କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ ସେ ଆମର ସେବା କରିବେ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଥାଆନ୍ତି। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ତମେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟେ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟେ, ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ।
ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୋଇ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। English. In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.